Okey, tadi kita dah lihat bagaimana kita nak implement ADT, Abstract Data Type. So, cara yang paling convenient untuk implement ADT adalah menggunakan class or classes. Note, in C++, classes were specifically designed to handle ADTs. So, sebab tu kelas dia berbeza dengan struct. So, dia purposely designed untuk handle ADTs, iaitu Abstract Data Type. The following is a class list type. So, ini adalah definisi kelas yang bernama list type. Dan kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fungsi dan 1 constructor. Okay, constructor adalah untuk mereset or initial value kepada data dalam kelas list type. Dan kita ada dua fungsi, kita dua ahli private iaitu list dan lang. So list adalah satu array yang bersaiz 1000. So ini adalah contoh UML, Unified Modeling Language class diagram of the class list type. So ini adalah UML. Kita ada nama dekat sini, yang ini private member dan ini adalah a public member of this ADT. Okay, so bila kita ingat balik, the goal in design is to reduce complexity through abstraction. So, kita tak nak macam bila design kereta, kita seboleh-bolehnya kita nak hide implementation details from the driver. So, the driver just have to see what they have to see. Contohnya, ada steering kat depan, dashboard, macam mana nak guna radio. So, the implementation details of how radio is work or how engines is running. So driver tak perlu tahu semua tu. Okay, so kita nak, kalau boleh, kita hanya nak bagi pengguna apa yang dia perlu lihat sahaja. Okay. So we can extend this goal further to protect our data abstraction through encapsulation. So ada cara dia macam mana kita nak protect our data abstraction. Kita gunakan encapsulation. Apakah, kita ulang semula, apakah abstract data type? A data type whose properties, domain and operation are specified independently of any particular implementation. So ingat balik, data ADT mesti ada nama, domain and operation. So okay, so ADT adalah a data type whose properties yang domain and operation are specified independently. So kita buat dia secara berasingan. Another word for the surround is encapsulate. Contohnya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat ubat. So, ubat tu yang biasanya dia akan dibalut oleh satu kapsul kan, sama ada dia satu gelatin ataupun dan sebagainya. So dia kata you don't have to know anything about the chemical composition of the medicine inside. So kita tak perlu tahu apa chemical komponen composition di dalam ubat tersebut, tapi kita tahulah kalau ubat kuning merah so untuk antibiotik, untuk kalau ubat biru putih untuk ubat demam, seperti mana yang telah di prescribe oleh doktor yang kita jumpa. So sama juga dalam data encapsulation, dia adalah proses. So kat sini kita define dia sebagai the separation of the representation of data from the application that use the data at logical level. A programming language feature that enforces information hiding. So kita kalau boleh kita tak nak bila kita nak makan ubat, kita nak kena tahu katakan composition satu ubat tu adalah paracetamol berapa persen, ini berapa persen, so barulah kita tahu oh ini rupanya ubat demam. Jadi yang kita perlu tahu adalah berdasarkan nama dia apa, Panadol, so ini adalah warna putih, so kita makan dia untuk apa. So kita cuba untuk hidekan the process of abstraction, kita encapsulate the data. Kita tengok lagi.
data encapsulation. If the data are encapsulated, how can the user get to them? So let's look at the operation C++ provide for the encapsulated data type integer. Okay, so first you can create variable of type integer using declaration in your program. Then you can assign values and perform arithmetic operation. So figure 2 represent shows how C++ has encapsulated the type of integer in a tiny package. So this is inside dalam definisi or ADT yang untuk sesebuah integer. Tapi bila kita nak guna integer, kita tak tahu pun sebenarnya ada complex properties inside the integer inside the library. So apa yang kita perlu tahu adalah bila kita nak isytiharkan integer, contohnya integer markah semicolon. So itu je yang kita nak perlu tahu. Kita tahu integer adalah untuk declare jenis data type yang bernombor bulat. Okey. So sebenarnya di dalam library dia punya implementation detail adalah seperti ini. Okay. The point of this discussion is that you have been dealing with a logical data abstraction of integer since the very beginning. Sebenarnya kita dah gunakan konsep ADT ni masa mula-mula kita awal belajar programming dahulu. So, kenapa kita belajar terus gunakan declare an integer, declare float, declare double. Tapi sebenarnya kita tak tahu. Sebenarnya macam mana kita tahu yang integer tu untuk nombor bulat. Sebenarnya kita dah maklumat tu dah di-encapsulate di dalam library that pengguna, programmer tak perlu tahu bagaimana ianya dibuat, dilaksanakan. So hanya yang kita perlu tahu adalah macam mana kita nak declare data berjenis integer and then macam mana kita nak tambahkan data ataupun kita nak gunakan operator-operator terhadap data jenis integer. So the advantages of doing so are clear, so you can think of the data and the operation in a logical sense and can consider their use without having to worry about implementation details. So kenapa kelebihannya adalah sangat jelas, you can think about the data and operation in logical sense. Macam mana? Contohnya bila kita nak bawa kereta, so kita tak perlu nak risau sangat macam mana enjin tu berfungsi, macam mana radio tu berfungsi, as long as kita tengok, okay, kita tahu nak on radio macam mana, kita tahu nak tekan brake macam mana, kita tahu letak nak signal di dekat mana. So itu dah itulah kelebihan kita hidekan semua benda. Kalau kita terlalu tahu banyak benda, so kita terlalu fikirkan benda yang kita tak perlu fikirkan untuk mengoperasikan sesuatu benda. So the lower level are still there, they are just hidden from you. So sebenarnya benda-benda tu ada, tetapi dia dah diseparatekan dan di information hide or dia disembunyikan daripada pandangan supaya kita lebih mudah untuk buat kerja.